सुना दो था। हेलो हाँ हेलो हेलो हाँ हेलो किए कहते रूपश्री पंडा कहते कि आज्ञा किए कहते एक्चुअली मु यूट्यूबर गोटे कहते जड़े चिन्ह मिस्टर गजपति अच्छा अच्छा हाँ भाई नमस्कार कौन ना मुझे कहली पुणी चिन्ह देवा पड़े ना आप कहे आप भाषा कौन गोटे कहीदेवे जब तुम कि लोक कहीं मत फोन कर कहीदेव ना से आगुरी सरी कहीदेली नाई नाई भाई सेमती किसी ना मुझे आपको जानी आपन वीडियो सब देखे देखो अच्छा अच्छा ना मुझे एक्चुअली गोटे कथा पचारे मुझे पर्सनाली बसिक मुझे फोन करती किसी ये ना जे ना आपन को किसी गोटे कहबी कि कौन कथा नहीं हारासमेंट करे सेमती किसी ना जस्ट गोटे बसिक नॉर्मल पचारूली तल दिन गोटे वीडियो देखिली आप कहले जे माने संबलपुरी भाषा मत भल लगे ना एमती किसी गोटे इंग्लिश वर्ड लगे अच्छा नहीं नहीं भाई सेटा एक्चुअली मु एटा कहितली कि देखंतु भाई आमे स्कूल रे पढंती स्कूल रे गोटे यूनिफॉर्म थाए तो आम उत्कल भाषार गोटे लैंग्वेज है ओडिया ताकू मु कहली जे ओडिया भाषाटा को जो डब करछन संबलपुर रे सेटा डब करबा कामटा को मु बुलशिट आ नॉनसेंस कहितली जोटा कि देखंतु ए द्वारा को हबो ना आपण एबे स्कूल को गोटे दामी ड्रेस से पिंधि जिबे मु गोटे सस्ता ड्रेस पिंधि सेठी कोनो भाग भाग मन भेदभाव आसी जाए तो जो यूनिटी थाए सेठी समस्त भाबंती कोन कहा विषय किसी भेदभाव नहीं आमे समस्त एक बोली तो जो हमको जो अलगा कर दिया जाउची संबलपुरी भाषा को भाई मु बहुत भल पाए हम पिला दिन स्कूल रे बहुत डांस भी करू बहुत फुल खुशी मुंडे बहुत नाचिचु संबलपुरी भाषा संबलपुरी लोक से मते कोनोसी प्रॉब्लम नाही किंतु ए जो जिंसटा को संबलपुरी को अलगा डब करी कर संबलपुरी लोक कोन ओडिया बुझी पारंती ना बहिरे पिला दिन पढ़ी संबलपुरी कौन बोली ओडिया कौन बोली ना सेटा तो ठीक अछि बट देखो आम ओडिया इंडस्ट्री रे गोटे प्रथम थर करी गोटे मनोज भाई आइले गोटे गोटे फिल्म गोटे बुझ पारे तो एटा को आमे स्वादर सहित ग्रहण करबा युक्तियुक्त ना आकु घृणा करबाटा युक्तियुक्त नहीं नहीं निहाती भाव ग्रहण करवा निहाती भाव दरकार कहीं आम घृणा करवा समस्ते जेहेतु कलाकार को सब जगह सम्मान अच्छे आज्ञा से कौन भेदभाव ना देखो आम ओडिया इंडस्ट्री पिला जाइए हिंदी रे काम करछंती तेलुगु रे काम करछंती केतेटा आम इंग्लिश फिल्म को मते पळेले बॉलीवुड ये बाहर को अमेरिका तो मु जदी सी मनोज भाई गोटे फिल्म कले माइंड गेम जो थे तेलुगु एक्टर्स को नेले ओडिया एक्टर्स को से नेले नाही तो एथिपाई बोली आम इंडस्ट्री रे बर्तमान गोटे झड़ सृष्टि होती बहुत लोग आसी कहते सी आमको कम न देकी सी सियार कम गला कर अच्छा मनोज भाई जो उद्देश्यटा कौन माने भल थिला ना खराब अच्छी एक्चुअली से लोग कौन केमनी आपन तो सब आरोप लगौन से कास्टिंग काउच कर कथा एटा तो अलग कथा अच्छी मुझे पर पचारि किंतु एबे ए जिनसटा कहतु जे मनोज भाई बाहर इंडस्ट्री लोक आनिक जो कामटा करेले समस्त कहते सस्ता सस्ता एक्चुअली एटा सस्ता ना माने भल काम एटा देखिए यार दीटा एंगल मु आपन बुझी पारबी गोटे एंगल हैला जदी हमें पॉजिटिवली जिबा कि बाहर आनी जेहेतु से पैन इंडिया रिलीज इंटेंशन ने करिथिले तो बाहर कास्टिंग गुडा को भी रखंती ताकि हमको सेल बेलू को इजी हुए सेटा आ रहिला जदी हमें हम ओडिया थिंकिंग तरफ से देखियो जिबा से निजे कहउछन जो ओडिया रे बहुत टैलेंटेड एक्टर अछन तांको मारि दिया जाउची कि डायरेक्टर अछन तांको मारि दिया जाउची जदी हमें टैलेंट थिबा को भी एक्टर को नले कोठी भी हमें रिलीज करि परिबा एटा आज का दुनिया रे पूरा पॉसिबल हेलानी सेमिति न जे को भी एरिया रे लोकन को माने कि एक्टर को हायर करे को पड़िबो तो दीटा एंगल जे एटा पय खाली कोन मनोज भाई चिंता करिवे माने आ इंडस्ट्री केही नाहंती इंडस्ट्री आगे देखो समस्ते अच्छा चिंता करने कि जिनसटा है भाई बहुत दुख लगुच आम भर कहार यूनिटी ना आउ मनोज सर जोटा कही को आज जदि मो सहित से भूल न करि थांते ताले मु भी आज सपोर्ट रे ठिया कि वॉइस रे वॉइस राइज कर थांती किंतु जेहेतु पर्सनली से लोकटा को मु जानि देछि जे निज स्वार्थ पई समस्त यूज करंती बोली चाहिए भी मु सपोर्ट करि पारुनी आपण जो मझिरे गोटे थोड़ा आरोप लगैथिले जे मनोज भाई कास्टिंग काउच में आपन राखिथिले आज्ञा देखो मो लास्ट बाइट रे भी कही कि मत मो सहित एमती किसी असुविधा होती जो मो फिल्म रिलीज हो पारुनी मोर मोटो नुहे जे मनोज मिश्र सार को डाउन करने ना कंप्लेन दवाई तो कंप्लेन दवा फिल्म विषय रहा अलग आपन जो कास्टिंग काउच कथा कहले से भी घर संसार परिवार करथिबे तो जहाँ भी प्रॉब्लम एबे चली सेटा एक्सवाइजेड से मैटर अलग किंतु ए जिनसटा उठेले जो सोशल मीडिया शेयर करले बर्तमान तांको असुविधा नु नहीं नहीं एक्चुअली फिल्म मो फिल्म तो एक्चुअली रिलीज हो पारुनी मो फिल्म रिलीज नहला बाहर की आसिक कहली ए इनसीडेंट एक्चुअली 2.5 वर्ष 3 वर्ष तलर कथा तो मु से कास्टिंग काउच कथा सहित जेहेतु मो फिल्मटा लिंक अच्छी से रागटा सुझे कि मो फिल्मटा रिलीज कर दौना से उठेली ना मु केबे भी भाई
ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ସତରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ଏମିତି ମାନେ ଖାଲି ମନ ଉପରୁ ମାନେ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ଦଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଯଦି ଆପଣ ପାଖେ ସମୟ ଥିବ ମୁଁ ଘର ଲୋକ ସହିତ ବି କଥା କରିଦେବି। ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ଦିଟା ଇଏରେ ବହୁତ ନାଚୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ଭଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାଜା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ତ ଆମ ବ୍ରତ ଘର କି ବାହାଘର ହୁଏ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାଜା କମ୍ପଲସରି ଆସେ। ଏତେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁ, ସମ୍ବଲପୁରୀ କି ଏତେ ଭଲ ପାଉ। ତ ଏଇ ସବୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ଏଜୁକେଟେଡ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମେସେଜ କରନ୍ତି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆପଣ ଭଲସେ ଭିଡିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କହିଛି। କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ମୁଁ କହିନି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଯୋଉ ଡବ୍ ଟା ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡବ୍ ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ କରୁନାହାନ୍ତି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଆର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡବ୍ ହେଲେ କଣ ହେଲା ନା, ଓଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରତି ବେସମ୍ମାନ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଓଡିଆ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଆମକୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇଟରେ ମତେ କହିଥିଲେ, ସେଇ ବାଇଟରେ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ଯେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ କରିଦଉଛ, କାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭାଷାରେ କରିଦବ, ତାପରେ କହିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ପୁରୀ ଝିଅ ନା, ପୁରୀରେ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ନା ପୁରୀ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ରେ ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି, ତ ସେଇଟା ତ ଠିକ ନୁହେଁ ନା ଭାଇ। ସେମିତି ହେଲେ ତ ଆମେ ଓଡିଆ ହିଁ ରହିବାନି, ଆମେ ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବା। ତାପରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କି ନେଇ ଝଗଡା, ଇଏ ତାକୁ ମଜା ଉଡିବ, ସେ ତାକୁ ମଜା ଉଡିବ, ତ ଆମ ଏଣ୍ଟରଟେନ ଫିଲ୍ଡ ରୁ ସେଇଟା କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହବ? ନା ଆମର ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବୋଲି ଗୋଟେ ୱେବ ସିରିଜ ଅଛି, ସେଇଥିରେ କିନ୍ତୁ ପିଓର ପୁରୀ ଭାଷାରେ ହଉଛି। ଲୋକ କାହିଁ ତାକୁ ଅପୋଜ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପୁରା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଥିଲା, ଯୋଉ ପୁରୀ ଫାଇଲ ନା ସରି ସମଥିଙ୍ଗ କିଛି ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇଟାରେ ପୁରା ପୁରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ପୁରା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ। ବଟ୍ ସେଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଭାଇ ଓଡିଆରୁ ଆମେ ପୁରା ଡବ୍ କରିଛୁ ପୁରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ। ମୁଁ ସେଇ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଲୋକ ସେଇଟା ଖରାପ ବୁଝିଲେ କି ଆମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକୁ ଗାଳି ଦଉଛି, ଆମକୁ ବୋକା କହୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ସତରେ କହିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ରାଣ ପକେଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୁରୀ ଝିଅ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସମ୍ବଲପୁରୀ କଲଚରକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ବହୁତ ୟୁନିକ୍ କଲଚର, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସମ୍ବଲପୁରୀକି। ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ ମୋ ମନରେ, ନାହିଁ କି ଆମର ଏପଟେ କାହା ମନରେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟ ଏରିଆ ଲୋକ କେତେ ଜଣ ଆମକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ବି ପାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବି କେତେ ଜଣଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସେମିତି ଅଛି, ତ ଆମେ କାହା ମେଣ୍ଟାଲିଟି ତ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ହଁ ଏଇଟା ସତ କଥା, ମୁଁ ମୋ ମେଣ୍ଟାଲିଟି କଥା କହିପାରିବି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେଣ୍ଟାଲିଟି କଥା କହିପାରିବି, ଆମେ କାହାକୁ ବି ସେମିତି ଘୃଣା ନଜରରେ ଦେଖୁନି। ପ୍ରକୃତ କଳାକାର ପାଖରେ ତ ସେ ଜିନିଷଟା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଆ ତାହେଲେ କଥା ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯୋଉ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡା କଣ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସତରେ ହୁଏ? କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କଥା କହିବି ଭାଇ, ମୁଁ ଯଦି ଏଯାଏଁ କିଛି ପ୍ରୁଭ୍ ନ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଥିଏଟର ଆପଣ କେତେ ଥର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚରେ? ମୁଁ ଏନି ଟାଇମ୍ ବହୁତ, ଖାଲି ଆଜି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ନାହିଁ, ବହୁତ ଜଣ ଅଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏମିତି ହାରାସ କରୁଛନ୍ତି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ହାରାସ କରୁଛନ୍ତି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଗୁଣ ପାଇଁ। ଆଜି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ହାରାସ ହଉଛନ୍ତି। ଝିଅ ପିଲା ନିଜ ଆଡୁ ଯାଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ମୋ ବହୁତ ଜଣ ହାତରୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାଇଛି, ଆଜ୍ଞା ମତେ ମେସେଜ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇବେ, ଝିଅ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି କଣ ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଦବାକୁ ରେଡି, ଆଉ ଆମକୁ କିନ୍ତୁ କାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେଟା ମୁଁ କାଷ୍ଟ ହେଇକି ବି, ମାନେ ମୁଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପରେ ବି ମତେ କଟା ଯାଇଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉଠି ହେଇନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି, ଯୋଉ ମୁଁ ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଜଣେ କିଛି ଇସାରା କଲେ